जय जगन्नाथ देखंतु शबर श्रीक्षेत्र कोरापुट स्वरूप ये नृसिंह वेश एवरीवन आज हूँ सेकेंड दिन जयपुर रे आज आम बाहर कोरापुट एठी आमे आसिकी गोटे जलखिया दुकान में पहुँचलु एबे किछि खाइकी बाहर कोरापुट यानी शबर श्रीक्षेत्र चलतु देखा शबर श्रीक्षेत्र केमती मंदिर कौन चलतु आम आसिक पहुँचलु जगन्नाथ मंदिर रे शबर श्रीक्षेत्र जयपुर ठू कोरापुट 30 किलोमीटर्स पाखापाखि अच्छे आसवाक बेस टाइम लगलानी आसिक पहुँची गलु आम कार आसलु तलू चलिक आसवाक गोटे रास्ता अच्छी किंतु आमको कार वाला आम ड्राइवर जी से ऊपर पार्किंग कर देथिले आमको बेस चलवा पड़ानी एठी आगु गले खाइबापी एठी सुविधा अच्छी एठू आपण 20 टଙ୍କା देकी भोग किणी पारे साइड रे प्रसाद मिलूँ आपण ठाकुर प्रसाद जो आसे पुरी रे जमते मिले अभड़ा बस से टाइप रे मिले चलतु जीवा मंदिर देखा मंदिर बहुत सुंदर बापा गरुड़ा किसी कहीकि मुंडिया मारिक भीतर को जाऊँ प्रवेश कर देखी जगन्नाथंकर रत्नसिंहासन जो बेस हुंती सब ये टाइप बेस हो मूर्ति रखाही बहुत सुंदर है आपण आसिले जापर केते सुंदर जगन्नाथ को सजेकी ये रखिंट ठाकुर सबु प्रकार बेस पद्म बेस नृसिंह बेस नागार्जुन बेस एमती अनेक बेस प्रभु होकि ये हूँ माँ विमला मंदिर साइड रे आगे लक्ष्मी माँ का मंदिर अच्छी सरस्वती माँ का मंदिर अच्छी पुरी रे जितके भी पार्श्व देवता अच्छा समस्त मंदिर ये पुरी रे जेमती डिटो सेमती ये सब ठाकुर रही सेकेंड पुरी कहले भी चलबनी माने सबू ठाकुर ये अच्छा जो ठाकुर खोजिपारे नृसिंहनाथ सबू ठाकुर ये मूर्ति रही अच्छी चारिपटर परिवेश एते सुंदर एते परिष्कार से रखिछन्ते बहुत शांति लगुच जगह बहुत शांति आपण थे आसतु बुलिकी जातु जुगे जुगे जगन्नाथ दुर्गा माधव ज्ञान नृसिंह अवतार हरिहर अवतार लक्ष्मी नृसिंह हर पार्वती
हर पार्वती अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कच्छप अवतार, कृष्ण बलराम, बराह अवतार, बराह अवतार, सीताराम, राधा कृष्ण, वामन और परशुराम, वृद्ध अवतार, भक्त सालवेग, भक्तमणिदास, कल्कि अवतार, देखंतु ये कल्कि अवतार, राजा बेश दी पटू देखिए देखिए जाए श्रिया चंडालोणी बेश, अति बड़ी जगन्नाथ दास, अवकाश बेश, कर्नल बिट, सारला दास, जशवंत दास, बलराम दास, शिशु अनंत, शिशु अनंत, भक्त रघुवर दास, घोड़ा लागी बेश जगन्नाथंकर घोड़ा लागी बेश, अच्युत दास बेश, गुरु राघव दास बेश, गुरु नानक बेश, भक्त कर्म भाई, इंद्र स्वामी आड़प मंडप, जोगी कर्मागिरी, सन्यासी राहुल और चैतन्य, रथ शर्मा सबर बेश, गुरु राघव दास बेश, मीनाक्षी, अयप्पा ठाकुर, श्री बालाजी, श्री कर्मा, मुखलिंगम, विठल जी, महाकालेश्वर, श्रीनाथ, पुष्कर, सोमनाथ, बम्बोले, आनंद बजरग्रस्त, रामेश्वर, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, देखो मुंडिया मारुची बाबू मुंडिया मारे नमो नहीं ऐसा देखो
ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ବେଶ ରହିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ବାହାରେ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ବେଶ ସେ ଚାରିଧାମରେ ଯେଉଁ ବେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଏଠି ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୂଜା ହେଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ସେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ବାସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ରହିଅଛି ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବତାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଏବଂ ଅବତାର, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଅବତାର ଆପଣ ଏଠି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଯାଇନି ବହୁତ ଜାଗା, ଏଠି ଦେଖିକି ମୋ ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏଠି ଶିବ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଆମେ ଫଟୋ ବି ବହୁତ ସାରା ଉଠେଇଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଖେଳୁଛି ଘଣ୍ଟି ଧରିକି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଏମିତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେତିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ବା ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏଠିକି ଆସିବେ, ବୁଲିକି ଯିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଟାଟା।